काफी दूर हूं मैं। आ जाओ, इधर ले जाओ, ले जाओ। देखिए दोस्तों, जबरदस्त नग है। शफीक भाई को लग चुका है। नहीं चालू है, कट कर दूँ। हेलो, हाँ बोल बोल। घर पे होगा, घर पे होगा। कहते हैं स्नैक इट। जबरदस्त।
अचानक है भाई, अरे अंदर कितनी लिया ये बहुत अंदर तक ले निकल। चलो लाओ लाओ, प्लेस ग्रिप लाओ। रेपगिरी बहुत दूर है। खोलो मुंह उसका, भाई बैग आना हो। मुंह खोलो। जबरदस्त साइज। ओके बॉस, क्या बोला? बंद कर दो। अरे उसमें हाथ डालो ना, हाथ डालो, हाथ बस।
देखिए दोस्तों, ये लुकाना गए, देखते हैं इस पर क्या होता है। देखिए कैसा गुच्छा हो जाता है। ज़्यादा टेंशन ना ले, आराम से निकलता है ये। देखिए, एक रस्सी पकड़े दूर की, कितने टाइम लगे देखिए। घास ज़्यादा है वो।
जाले चलेंगे ना, जंप लगेगा हो सकता।
आया था और स्पीड आया था। नहीं पकड़ा यार, पकड़ेगा पकड़ेगा। एक जगह टप्पा बनाते रहो। ये यहाँ है। ऐसी धूप निकलने दो। ये आप फाइट करेंगे या
इधर फेंक रही, इधर चाल हो रही है। ये लगता है इधर बहुत फेंकते हैं लोग। हो, कोणत्या साईडला लागता? कुठं लागता मरळ? नाही का बरं? केव्हा आले? ठीक है दोस्तों, आज का शिकार सफीक भाई मारे और मैं, देखिए बहुत ही बढ़िया। बताओ वो अलग उठाओ। देखिए दोस्तों, ओके।